मो सान भाई से कौन करुच्ची देख सी तार मन खुशी रो कौन कर कौन उड़ू तो सी तार सका सका आसिकी ये सब कम तू जीवनी कि कॉलेज देखो मो भाई माने केते सफा करछन केते काम देखो तू हां काट दे चल तोहरे ना कोड़े दे एक्चुअली हमें ऐसी काटू से हां एक्चुअली छुआटा केते सुंदर इंग्लिश कहूछ हेलो 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 आ गुटे पागल को देखो आपण माने सुनि परजोंदी हेलो हेलो पाणीपागर सूचना आसंता 2 घंटा मध्य बहुत जोर से माछर वर्षा हवा सहित रसगोला झड़ी पारे से दर्शक बंधु मान अनुरोध आपण मैंने थाली ताटिया पाछिया नहीं घर बाहर को पलि आसतु छात सफा कर वर्षा पाग गर्लफ्रेंड तक छाड़ी पड़ी सेमती दुख रे टियाई कथा ना आज धरा पड़ी गर्लफ्रेंड अच्छी गर्लफ्रेंड भी से वीडियो देखियो कौन कला से आने झाड़ुआ के रानी बोक को तो मन तो घर झाड़ू नहीं बोक को तो घर अच्छु केने ए पानी सब करियो ए पड़ुआ ना हम नुआ घर होची तो बर्तन एटा हम नुआ घर होची देखि दियंतु एटा टीवी घर बेड हमर ड्राइंग रूम सेटी डाइनिंग रूम एटा होची मो रूम माने मु निजे बिकु मो रूम सेटा मो सानु भाई रिंकू रूम सेटा किचन एपटे मु जेटी ठिया आइची ता तळे अछि बाथरूम खाली तो हसिला कोन खाली तो कोन आउ ये गोटे आमर पायखाना देखा से पायखाना देखा पाइक मत देखी ना मु पायखाना एटा एटा आउ गोटे आमर टेम्पोरारी पायखाना प्लस सेटा आमर बाड़ी बाड़ी सांगे सेटा आमर आउ गोटे गुहाळ घर दीटा गरु अछंती देसी तो सब बाड़ी आमर आउ एमतिया छुटिया घर मान संपत्ति बाड़ी मान संपत्ति तू चाष पाई नहीं मान संपत्ति घर काम स्टार्ट हम मिस्त्री मैंने आसी पहुँची गले से तांकर गंतव्य स्थल काम स्टार्ट करेंगे गंतव्य स्थल ये आम लेंबू गछ ये एठी अष्टकाली 12 मासी लेंबू जार लेंबू दरकार हमको कहबो एठू नै जिवो मागणा नंबर कांटेक्ट नंबर नाही कमेंट जने पूरा देसी लेंबू लेंबू एबे भी ହେଇची ये जो पूरा एठी उठे लेंबू यही सेठी पाचिची यार कसी भी होची पाचिला भी अच्छी माने सब प्रकार फूल पाखर आरंभ करके पाचिला लेंबू पर्यंत सब पाइबो एटा भी गोटे आमर आंब गछ नुआ लगाई कौन देखु देख मिस्त्री मैंने आसी काम कले तू सब खराल तू कौन करू खाली खाइबू पीबू सुइबू ना पाठ ना आज स्वाधीन स्वाधीन तो आम स्वाधीन एठी कराई एडे आम तिरंगा को पूरा फर फर करके उड़े दिया सब हाइट आम घर अच्छे मीठा मीठा खाइबू तू खाइबू मिस्त्री आसु आसु आम घर काम स्टार्ट हो गलानी से गोटे पालुआ आसुची ए पालुआ आ गोटे पालुआ आमर हाई करी आसुची जूम करंतु हिरू आम हिरू ये सब आमर पायलट ये गोटे पायलट काटू काटू आ किसी कोन काटी दे देखि काट खाली पाटचा काटियो ना आबडा नंगो आ कोन खबर है ते एनसीसी पिला तू आज कोन पाइलु कॉलेज रे जाई की हां
ହଁ କଲୁ କ'ଣ ତୁ ଏନସିସି ପିଲା ଯାଇକି ମିଠା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଓମ୍ ଓମ୍ ଭାରି ଲାଜକୁଳା ପିଲାଟା ସତ ଯେମିତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେତିକି କରେ। କେନ ତୋ ତ ଆଶା ଅଛି ମୋର କିଛି ତୁ ମତେ ଖାଇଛୁ ଦେବୁ 2 ଦିନ ପରେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଚାକିରି କଲା ତୁ ବୁଢାଇ ତୁ ମତେ ଦେବୁ ବୁଢାଇ ତୁ ଦେମି ଦେବୁ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଥିମି ସେତେବେଳେ ମୋର ଇନକମ୍ ନଥିବ ଇଏ ଦବ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଏସି ଲଗି ଦେମି ରୁମ୍ ରେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଲଗେଇବୁ ନା ତୁ ଯେ କହିଲୁ ଯେ ଆଦର କରୁଛି କାମ ବାହାର କରିନଉଛି ତୋ ପାଖରୁ ମୁଁ କିସ କାମ ବାହାର କରିନଉଛି ନା ସବୁ କରିଦଉ କିସ କରିନେନି ତୋ ପାଖରୁ ନା ଏତେ ବଡ଼ ଘରଟା ହେଲା କେନ ସେଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଲାଗିକି ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲାଗିକି ମୋ ଟଙ୍କା ଲାଗିନି ନା ତୁ କହୁଛୁ ତତେ ସିନା ମୋ ଶୁଣ ନା ମୋ ଧନ ମୋ ଗେଇ ଏକ କରିକି ଏକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଲରେ ସାର ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ସାର ଟିକେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ପୁରା ଫୋପାଡ଼ିବି ସାର ଫୋପାଡ଼ିବି ସାର ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିବି ମୁଁ ଯିବି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯିବ ଆମେ ସବୁ ଯିବା। ମୁଁ ଯିବିନି ରେ ସାର ପକେଇବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯିବୁ କାଲି କି ଜାଗା ନେଇକା ଏବେ ପଡ଼ିବ ଯା ଜଲ୍ଦି ଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଲକୁ ଯିବା ତ ଚାଲ ଆମ ବିଲ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତିଆ ଚାଷ ହେଇଛି ଆଉ ସାର ବି ପକେଇବା। ସାର ଆଣିକି ଏଠି ପକେଇଛି ମୁଁ ମାମାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆମର ତ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ତ ମାମାଙ୍କ ଘରେ ସାର ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ସାର ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ଯିବ ମାଲ କାଠ ହବ ଆଜି ତ ପଛ ଉଠିନେ ହବନି ଦେ ଉଠା ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାର ପକେଇବା ରିଙ୍କୁଆ ସାର ସବୁ ଢାଳୁଛି ତାର ମୁଁ ଯିବି ସାର ପକେଇବା ପାଇଁ ଢାଳ ଢାଳ ମିଶିଛି ନା ବେଟା ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିବୁ ପୁରା ଫୋପାଡ଼ିବୁ। ହଁ ଆମେ ପକେଇଦେବ ଧରି ବନ୍ଧି ଦେବ ହଁ এরা বন্ধ দিতে